سيفو نقول لك في السيفو تخدم في اليوتيوب ولا تخدم في السوشيال ميديا اسمك سيفو. ماكينة ودا بيت نمتع له ودا تقرأي تمتع له ماكينة كتقرأي دم ودا إير إيشكا ترتقل تعد ما أبي أخو برات تعذبتي تنافسنا بقى قدي فون زخيد تقومتنا بقى قدي فون زخيد إذن كان أنت حستات زلهم كبد خازق وصلوا فيديوهات نايلموا مدبات حميتي بشانلهم كسب مودة تخطيكاتاتولني بخبر عدمكم. سلام فتوات تخطيتل تحميتي بشانل حجوين كم وترو أزانا قاعتن فيديوهات مس أفزي يخلون نحبش كومنت تسحيزلكم مزي الله سنة مكتتال. ذا فيديو قد مرايكم لايك جبروا ويلكم لكم كومنت صحفوا شير بلو سبسكرايب كم زغبركم كا ارغاغصو قدمنا بتم ازنا قعت فيديوهات مخدنا جايس اسك ذا فيديو رايوا نزلكو ظلمات معنا وتلمني ابي يتكتم فاسي ظلمتكم حبسيو فاسي ظلمتكم ذا فيديو مسرا اخوا كنغركم ايكلني نفسي غفف يلني بزياده خا اب كومنت مساتخو من لي سبق نفعت سعرني اسكي مساي حبيركم كومنت رايو ناي بحق انت خوينكا ابي بوت اللخا جزا مساي تقمط سراحون كرخبلكا يخيل انا اب هسن كبابي كاسل اللخو بوشت صحف الليل وزحونا كالا حوناها ابيك حوي كله كغيريو هو تودسب صحفته سلازي كانت بزم معك هتهنصاي كاليو بዛ ቁጽር እዚኣ ዋሳብናተያ ወዳ አስመራ ይኮንኩን ግን ከ ሓወይ ስለ ዝኾንካ ዓቕመይ ክሕግዘካ በህብለኒ ኣጆኻ ሰሓቲ ህይወት ከም ሳዕሪ ብዝሓለፈ ከም ትርገጽ ትገብረካ ኢልዎ ጀርመና ይኮንኩን ዘለኹ ኣብ ዝኾነ ግን ዓቕመይ ዘፍቀሮ ክሕግዘካ ይኽእል ራዮሞ ወላ ኣይ ሓጉዝኻሲ በቃ ተስፋ ትሞራል ዝህብኻ ጥራይ ኣኽለካ ሓቂ ብልብ እንተኾንካ ዘይእመን ግዜ ኢና በፂሕና ጀርመና ይኮንኩን ዘለኹ ግን ሰብ ክገብረልካ ይኽእል ሓቂ ይዛኻ ናይ ባሕቂ እንድሕር በቃ ምሻሎ ብዙሓት መታለልቲ እዮም ዘለዉ ግን ብልብ እንተ ሓገዝ ተደልዩሲ ክሕግዞኹም ዝኽእል እዩ ዝነግረና ዘሎ ኣጆኻ ሓወይ ኣለናልካ ጀርመን ከባቢ ፍራንክፈርት ኣለኹ ብውሽጢ ጸሓፈለይ ስራሕ ጸገም የብሉን ገዛኻ እንተለለኻ ምሳይ ተቐመጥ ሹፍ ዓለይከላ ኣታዚኦም ይሕዋትካ ኾኑስ ዋይ ክሕግዘካ ኣነ ኣብ ጊንሰን ኣለኹ ግን ጽባሕ ፍራንክፈርት ክመጽእ بخمي كرغ بكايخل بوشت صحفة لي كبرحو أجوخا فلو يلك الله بوشت رغبني this is our tradition نحنا إرتراويان إزي بهلنا يا جماعة إزي بهلنا إزي كومنت كان بوات أنيحس وشتاي تتنكيفة مرة غاتا حقويسة كم زبلو هزب مهلاونا أجوخا حويناتي هو كوميا اتم تحقوزخا أملاخ زوصا كومي تكالكم نايب حقي بكا እዚና ኤርትራውያን መርአያ እቲ ክቡር ባህሊ ከምዚ ኮመንት ገይሩ ዘንባዓን የለን ስደት ይበታቲንና እምበር ለጋሳት ፈቃራት ኢና በሐቂ ይመላእልና ካብ ኩለን ሃገራት ዝፈለና እቲ ኣዚ ጭዋ ዝኾነ ባህልናን ሓላል ህዝብናን ምትሕግጋዝን ናይ በሐቂ እዋይ ንስኻትኩምሲ እንኳዕ ኣሕዋትና ኾንኩም እዚ ኮመንት ከምብበ ጸኒሕስ ኣነ ለኹ ትብሉ ኣጆኻ ትብሉ ብሉጻት ኣሕዋት መርኣይ ልበይ ተተንኪፉ ስለኹም ንኣምላኽ የመስግኖ ብሓቂ ከምዚ ዘጸበቐልና ፍቑራት ኣሕዋተይ ብሓቂ ዘውፃእኩሞ እግዚኣብሔር ዕፅፍን ድርብን ገይሩ ይሃብኩም ሓዊናተይ ከዓ ኣጆኻ በይንኻ ይኮንካን ብዙሓት ኣሕዋት ኣለናልካ ሓዊኻ ነብስኻ ክኢልካ ክርኤካ ኢና ኣጆኻ ናይ ብሓቂ ጋይስ እንደይ በቃ ከምዚ ምሻሉ ማራ ኢሞሽናል ኮይነ እንደ ኣንቢብዮ እርዳእንሎ በቃ ልክ كمزي أبي إرترا زلوا خوين تسمعني ندحريت مليسن بقى بخم إيه سوري جايز إذا حونا زيت زورا مكينة نداريتم الأيا زرباي بزعبا مكينة يكونان بلنا له بزعبا متايدا له زرب زلو حبوا الشاب كومنت كمل سلام حبيرنا نرأيهم قال بقالا مساخة زي توسداد دونا أي تدرر زرباي بزعبا دونا يكونن بزعبا
ቃል በቃሉ ዶና እናመልከት ብዛዕባ ዶና ይኮነን መን ዘይ መኪና ካጠምት በለካ ወልፋስ ንስኽንከ ንምንታይ ነዳዲ መሊኽን ኣውቲስታ ተቂኻ ሓደ ፋራ ዓርኪ ኣሎ መኪናኻ ብዙሕ ሰብ ዝዝውራ ነዳዲ ትምላያ ኢለዮ ኣብኒ ናይ ዓርኪ መኪና ጓኖት እኳ እንዳዘወርዋ ኣነኸ ዘይዝውራ ኢለ ሕልፍ ኢለ ክዝውራ ጀሚረ መብላዕ መብልዑስ ዝባዓደና ይብላዕ ትገብረላኻ ማለት እዩ ላንጎጅ ማህር ኣለኹ ከምዚ ገይሩ ግን ተረዲእኒ ይፈልጥኒ ዘየተሓድረካ ኣየማስኻ ዘረባይ ብዛዕባ ምሕዳር ኣይኮነን እንታይ ዳ ብዛዕባ መመሳይ ከምዚ ንሓንቲ ጓል ኣድሪርካ ናይት ክለብ ወሲድካ ኣዘናጊዕካ ታክሲ ከፊልካ ተፋንዋ ማለት እዩ ኣባን ከላንፂኻ ነዳዲ መላእን ዘዋርን ሞዚ የለ ኣብ ዓለም ሙሉእ እዩ ዘሎ ኣይተማረሩ ዳሕና ኣኽ እንታ ኮይኑ ይባ ዘረባ ፋራ ዘይርዳእኒ ከረዳእነ ነይረዋና ዘይትጥቀመላ ሞባይል ካርዲ ትምልኣያ ኢኻ ትብል ዘለኻዊ ተረዲእና ኣላ ማዓት ፎርሙላይ ነዳዲ ዘለዎ ሰብ ንኹለን እዩ ዝዝውረን ከመዳለ እዚያስ መኪና ሞዳሓን ሳይክል ትዝውር ግን ኣይትመስልን ኢኻ ቀጥኒልካ ተመን ኣይደርክን ዘይ መኪናኻ ኣይትጠምት ናትካ ንምግዛእ ሓርኮትኮት በል ገዳ ዘረባይ ብዛዕባ መኪና ኣይኮነን ነዶ ብዛዕባ ብዛዕባ ዓረዳ ሓገተይ ኣነስ ነዛ ነብሰይ መሊአ ማሻን ደማቕቲ ዝመልእዎን ጎሲሰ እየ ዝርጃዕ ዚዝ ናይ ዓብደልዓዚዝ ዘይ መኪናኻ ኣዳፋኣዮም እምበር ኣይትዘውራ እዛ ምድፋእ ዳ እንታይ ዳ ዘኪራትኒ ኣብ ኤርትራ ኣዳፍኡና ገለ ክብሉ ማዓት እዮም ብፍላይ እዞም ንኣሽቱ ሰብ ንኣሽቱ መኻይን ገለ ሓደ ግዜ ሓንቲ ንእሽተይ መኪና ተባላሸትስ ኣዳፍኡን ገለ መሊልና ከነዳፍኡ ኢልና ቀሪብና ሸው ሓደ ዓርክና ጠጠው ኢሉ ኢተን ዓባ ሓግዘና ገረተለ ነየበሎም እዞም ሰብ ንኣሽቱ መካይን እንታይ ሰብ ይማልኦ ኮይኖም እዮም ከንሕና ነዳፍኦም ኣብ መንገዲ ረጊፆምና እናኸዱ እዘን ፃዓዱሲ እንታይ እየን ዝበልዓ ብንኣሽተን ከክንድዛ ግዛዕ ዝኾና እስከ ጋዜጠኛ ነሹ ተገሪሙ ኣግሩመቱ ወዲሎ እታ ቪድዮ ረኣይዋ ናይ ሕቡሽኩም እንታይ ክመስል እዩ ሓቢርና ክንርኢና እዛ ቪድዮ እሞ ረእይዋ ክቡራት ተዓዘብቲ ምግራመይ እንደ ወዲኤ ቆልዑ ሎምስ ናብአን ዝህወኻ ዘለዋ ናብአን ዝኸዱ ዘለዉ እዞም ቆልዑ ሎም ኣነ ኩሉ ግዜ ምስ ገረመኒ እዩ ክቡራት ተዓዘብቲ ንኺድማ ንርኣያ ክንደይ ዕድመ ኺ ዝብላ ዘለኹ 13 13 ዕድመኣ እዝግዮ How old do you think she is? 17. 17 ገሚታ 17? Okay. And how old are you? I'm 12. 12 ዕድመ እዚኣ ክቡራት ተዓዘብቲ ትነብሰና በይ ገዲፎን ዝኸይድ ትቁመተና በይ ገዲፎን ዝኸይድ ረእይዋ ክቡራት ተዓዘብቲ ኣነ ሕጂ እንታይ እየ ብፍላይ ኣታ ተጠንቅቑ በጃኹም ልዕሊ ዕድመ መሲለናኹም ቀንጠብጠብ ከይትብሉ ጋር 12 ዓመት እዚኣ ጠንቀንቀን ከይትብሉ ኣብኣ ከይትእሰሩ ከይትሰፍዋ ነግረኩም ኣለኹ ኣነ እወ በቃ How old do you think she is? ክንደይ ክትግምት እዩ ብላ ሕጂ ዕድመ 12 ነጊራቶላ Maybe about like 14. 14 ገሚታ ኣነ ተዝኸውን 24 ምገመትኳ ነይረ እዚ ሕጂ ዝገርመኩም ዘሎ ክቡራት 14? Yeah. Okay. And how old are you? I'm 15. 15 ዕድመ እዚኣ ከዓ እቶም ሰባት ናብኢና ንኸዶ How old do you think she is? I would guess 14. 14, yeah? Yes. Okay. And how old are you? I'm 14. እዚኣ ከዓ 14 ዕድመኣ ንሕና ከዓ ደቂ 28 ዓመት ኣንበጣ ንመስል በሊዕካ ኣሉ ነሹ ናይ ቋንቋ ሽግር ከይከውን ምናልባት በዓላት ዕለት ይሓተን ከይሉ በግዕዝ 14 ኣቡነ ኣረጋዊ ተደርቢሽካ ከይትብሉ ነሻዕር ከይረጋግፅካ ዲያ
حقنين نحنا بشرف نبلع علنا نسنكا تقولوا لنا بلع ولا ادمين ناب افريقيا انت زمصا متشرفن دقانستيو ببهرن حسوا يهنش اتاجدون كنطبطبدا إلنا كونشو قدم منغرن حافيرنا دام حبشة تزخونا نيرن إذا حنتي نتا حنتي 35 نبلت ازغيو نشو حدا عمت بصعدو 24 ورحي زلو انتو انت زي هلن مچم ابز قنيات ጉዳይ አዶናይ ንኹሉ ሰብ ከዘራርብ ይቀኒው ኩላትና ክንዕዘቦ ቀኒና ለላ ብፍላይካ ምስ ሰይፉ ዘጋጠመም ሽግር ማለት እዩ እስከ ፊሊ ወዲ ኤረይ መልእኽቲ ናብ ሰይፉ ሰዲድሎ በቋንቋ አምሓርኛ ታ ቪዲዮ ራእይዋ ናይ ሕቡሽ ኮመንት እንታይ ክመስል እዩ ሓቢርና ሪና ሰላም 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 መጀመሪያ እዚ መልእክት ናብ ሰይፉ መላጣ ይድረስ አሁን አንተ ኢንተርቪው ገበርካ ነበርካ አንተ ሰውዬ ምን ያልካ እኔ ወደ አሌት ወደ ሃይማኖት ወደ ፖለቲካ አይወስዱም ይልካ ተናገርካ እንዴ እንደሱ ከሆነ ለምን ከመጀመሪያ የነታሴ ታምጣው ናአደናይ እንዳታምጣው ለምን ናአደናይ ዘታምጣው አሁን ያልካ አንተ ችግር የለም ያአደናይ ይመጣለው ሌላ ቅነት ትብላለ ዛክለም ዲረም ባለማርያም ብለዋለው እንዴ ለምን ሌላ ቀን ናአደናይ ታምጣለው እንደዚህ እንዴ አንተ ላይ በሐቅ ትክክለኛ ሰው ከሆነ በሁለታችን በሁለታ አይኒ ትያዩ ነበር አንተ ኦሮሞ ስለተሆነሽ ለታኦሮሞታችን አንጣ እሱ ትግሪና ስለተናገር ትግራዋይ ስለሆነ ነው አንተ ናአደናይ እንዳታምጣው አንተ ቀጥል እኔ ኤርትራዊ ነው አይመልከተንም ችግር የለም አንተ ኮምቢል ከሐሰብ አንተ ቀጥል እና ኤርትራውያን ደግሞ በፍላይ ትግሪና ለምችልም ሁሉና አጎና አደናይ ነው ሮብዕ ለመጠራሽታ ነው ሁሉ ሰብ ይኸትታል ሁሉ ሰብ ይኸትታለው ከሳ መወዳታ ደግሞ አጎና አደናይ ሆና ወደ ማኪና ወደ ቤት ነምጣለው ወደ ትግራይ ትመጣለ ማኪና ከትግራይ ደግሞ ወደ አይሽካ ስማ አንተ ወደ ማኪና ወደ ኦሮሞት መጥ ተሐስባለ حساب አንተ ያንተ ነው እኛ ደግሞ እኛ ኤርትራውያንን ተጋሩን በፍላይ ትግርና ተዛረብትን ደግሞ ወደ ማኪና ወደ ኤርትራ ወደ መቀለ ነው ትመጣ 44 ነጥብ ጠረሽ ትግርኛ እንዴት አዛረብ ዘለኹ ኣብ ላይፍ ከለኹ ግን አምሓርኛ አዛረብ ዘለኹ ይመስልኒ እዚያ ጉዳይ ተሬራትና ወላ ስብርብር ይበል መኪናችን ወደ መቀለ አስመራ ትሄዳለች ተخلويني تهوه ኣለኻ ሰብ ጉዳይ እኮ ተጋርለው ዋይና ኣብዘይ መዳና ክንድዝግያ ፊል ዳማዓስ ተخلوين ዘغيرا አምሓርኛ እኮ ኣብ ኤርትራ ሰርከስ ያሰልጥናትልኩም ትጋማጠለልና አለ ትግሓርኛ እንደቀጠለ ነው እኛም ደንግጠናል ትግሓርኛ አምሓርኛ ከም ተዛረበ አንበር ኮሪዕ ይቅመጠል تعلم قالوا አምሓርኛ ቆሲላ ወላ ሬሳ ኮይና ግን መኪናና ክትመጽእ አለ ፊሊ አስቤዛ ገርካ በልዕኻ አምሓርኛ ዝሮ ይመቸኻ ወዳይተኸ ወላ ሓንቲ ኸይትረፍኩ ኩለን ተንዝበለን ተረዲእናኒ ቀሊል ባይታ አምሓርኛ እዛ زأخلن طحينن بعلى مريم تبل مسلاس بأمحرنيا دا تغنيات مثلا نيرا
አንተ ለምን አዶናይ እንዳታምጠው ይመችሁም እስኪ እንዳታምጠው ለምን አዶናይ እንዳታምጠው እንዳታምጠው እኮ አይተምጻየ እኮ ፊላ አርከይ ዘይተምጻው ክብል እኮ እንዳታምጠው ዝም ዘሎ ምስ ሕቡሸይ ትስሕቁ እንተለኹም ነዛ ቪድዮ ላይክ ግበርዋ ነዛ ቻነል ሓደስቲ ዝኾንኩም ከ ሰብስክራይብ ግበሩ ንኺድ መደብና ንቐጽል መንግስቲ ሸላውን ብቋንቋ ዓረብ መልእኽቲ ናብ ሰይፉ ኣመሓላሊፉሎ እስከ እታ ዝበላ መልእኽቲ ስምዕዋ እሞ ናይ ሕቡሽ ኮመንት እንታይ ክመስል እዩ ብሓደ ክንርኢና انجليش ولا عرب؟ ኦሮሞ ወዓረብ عرب من اللي كان شو؟ سينيفا؟ سيفو ወይ መላጣ سيفو إيبيس سيفو ملاطة سيفو يا السلام عليكم كلكم تعيشوا في الأوتوبيا أديس أبابا سيفو نقول لك في السيفو تخدم في اليوتيوب ولا تخدم في السوشيال ميديا اسمك سيفو هذا سيفو اسمك مش كويس معلتنا وهذا هذا نعرفه احنا حقره هذا انت تحقره هذا فهمت واحد الناس جبته وبنت جبته ولا الراجل ما جبتوش ليش لا هذا مش هذا مش كويس شوف الناس نحن عباسينا نشوف بس بحل ما نقولوش يا انت ولا انت زعلان منه زعلان مش في السوشيال ميديا هذا الناس هذا طيب وهذا بنت كلهم متطيب بس جيبهم في التلفزيون بتاعك ولا في التيك توك بتاعك يوتيوب بتاعك هذا جيبهم كلهم الناس بحل شوفوا يا يوسف نقول لك السلام عليكم قل هذا مش كويس في التاريخ هذا مش كويس التاريخ يسألك عليك هذا مش كويس تقول انت لا تقرأ ولا لا نحن عباسيني انت تعرف يا يوسف وهذا قل معلش ومعل له سبسكرايب هذا ولد يا كلكم في الإثيوبيا تعيشوا يا ولد الحومة عملوا له سبسكرايب هذا أخوكم هذا أختكم انتم تعرفوا صح كلام يا ولد عليكم يا نشلا زسرحت فابريكاس تعاصير تخون قالتك እኮ ካብ በትግርኛ በዓረብ ክትዛረብ ከለኻ አደብ አለው በዚያዳ መንግስትና ጉዳይ ጎረቤቱን ጽቡቕ እዮም ሒዞሞ ዘለው ሸላ ግን በዓረብ ጥዑይ ምሽ ጥዑይ ገለ ከም ዝብል ዘሎ ዳ ፍሉጥ ይኮ ግን አይተረዳን ገለ ከም ዝብል ዘሎ ግን ነፍስኻ ነግረካለሁ ምሽ ሓቂ ክኢሉ ወዲ ወይስ እንታይ እዩ አይተረዳንና ያ ኦሪጂናል ዓረብ ኮይ ዘረብ ዘሎ ናይ ፕሮቶኮል ዝሓለው ዓረብ ጭራሽ በዓረቡን ተዘሪብኩም ይኹም አረ አይካልናኩም ብፍላይ ፊል አይተፋልኩም ፊልራ እንታይ ከምዛ ዓረብ ሰምዕ የስ ዝብል እዋ ህኮን ሸላ ግን ሓቁ ባዩ ትግርኛ ካብዮ ዓረብ ለሚዶ ወይኒ ናይ ትርጉም ጸገም የለን ፕሬዚደንት ንስኹም ጥራይ መልእኽት መሓላልፉ ይረዳእና ይኹል ጉዳይ መልእኽትኩም ጥራይ ግበሩ እምበርከስ ፍትዋ ተኸታተልቲ ሓሜት ቲቪ ቻነል ነሎም ዘዳለኹም መደባት እዞም ዝተዓዘብኩሞም እዮም ነይሮም ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኹምን ክትኮኑ ተስፋ ይገብር እምበርከስ ነሎሚ ዘስሓቐትኩምን ደስ ዝበለትኩምን ኮመንት ኣብ ኮመንት ጻሓፉ ደስ ዝበለትኩም ኮመንት ኣብ ኮመንት ጻሓፉ ሰሰናዩ